আজি মুপিনি আজি ছুইনি মিছে হুয়ে লোক আজি अरे 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 पड़ीगला पड़ीगला रे पड़ीगला 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 भाई पड़ीगला भाई उठो 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 अरे भाई कौन हला हैं कौन हला ধন্যবাদ ধন্যবাদ ভাই ভাই আଜି পর্যন্ত ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମାଇକିନା କି ପୁଅ ଛୁଆ ମୋ ଛୁଆ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଉଠେଇ ନଥିଲେ ତମେ ଆଜି ଉଠେଇଦେଲ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ पीचु ना बे केते पीचु माल मुहुली हांडिया कौन पीचु हैं सड़ा गंधौची एमिति मालो छी 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 ନା ଟିକେ ଟିକେ ପିସ୍ ଆହୁରି ଅଛି ନବ କି अरे भाई तू चल तू बो भाई तू बो तू आगे बसिलु तू बो तू बो ଟିକେ ନେ तू बो अरे भाई तू बसिलु तू बो 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 गुंज 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 तू बो बो ठीक है ଅଛି ଟିକେ ଆମର ଅଛି ନବ ମୋ ଭାଇ ବା ସେ ସମୟ ମୋ ଭାଇ ଟିକେ ଅଛି तू कौन तते कहबी कहलु ଟିକେ काहे एमिति होउछु भाई ना तू गोटे रास्ता रे मद पीकी एमिति माताल हेकी दांडरे घाटरे पडुछु कोन भल लागुछि हां अरे भाई मद पिउछु पी तू तो घरे पी नले बाहरे कोडी जगह रे बसी की पी एमिति पब्लिक प्लेस रे निजे पडुछु समस्त के हैरान करछु कोन लाभटा पाउछु मत टिके कहलु कोन तू लाभटा पाउछु तू भाई भाई तू ଆଜି ଠାରୁ ଯୋଉ କଥା କହିବୁ ମୁଁ ସବୁ ମୁଁ କଥା ମାନିବି कोन तू सुनिबु मते कहलु कोनटा तू सुनिबु आगे सीधा की बस प्रथम चा तते तो देखिला बेलू लागुची तो माइकिना को खंडे कन्ना दे पार नथु तो छुआ को टिके दाना दे पार नथु चला निजे एटी बाना हेके बोलुछु गिन्ना धरिबु गिन्ना ଭାଇ सा कहला कन्ना कथा सुनिबो ତମେ ଆଜି ମୋ कोन ଆଖି को कहबु ଭାଇ ତମେ ମୋ ଆଖିଟାକୁ ଆଜି ଖୋଲିଲ हां आगुर तो आखिटा बंद हेकी थिला आजी मु आसिली तो आखिटा को खोल देली ଭାଇ ଏଭଳିଆ ଉପଦେଶ କେହି ଦେଇନଥିଲା ଭାଇ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆ ପିଲା କଥା କହି ତୁମେ ମତେ ଆଜି କଦେଇଦେଲ ଭାଇ ମତେ ଆଜି କନେଇଦେଲ अरे अरे भाई टिके चुप हे जा रे चुप हे जा भाई तू कांदे ना भाई टिके रो ତୋ ଆଖି रो 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 भाई घरु फोन आसी भाई टिके रो टिके କଣ ଆସିବେ? फोन आसी टिके ଭାଇ हेलो जोगणी खिया झाड़ा बांती हो ना रे तोते मद पीकी कोठी पड़ीचु सोला माइकी ना खंडे कन्ना देई पारुनु छुआ पेट को खंडे दाना देई पारुनु बाना ही बुलुचु माने ताकरे रखी दिनी ग्रुप पैसा 5000 टंका ताकू तू नेकी मद पी देइचु तू खाली घर को आ तो छाती ऊपर चढ़ी नहीं हाणी मी तोते तू आ फोन रख मु घरु गले कथा है रख फोन भाई ए भाई କଣ ହେଲା आओ अच्छी बात बोलतला ନବ ଇଏ ନାହିଁ କଣ ଅଛି अच्छी ଅଛି ଭାଇ ନବ भल रे ଭାଇ ନିଅ ନିଅ ଭାଇ ରୁହ आ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଚାଖଣା ସବୁ ଅଛି ନାହିଁ କଣ ଗ୍ଲାସ ଅଛି ନାହିଁ କଣ ଭାଇ ଗ୍ଲାସ ଅଛି ଚାଖଣା ଖଟାଟା ଅଛି
ଅଛି ଖଟା ପାଣି ପାଣି ହଁ ପାଣି ଭାଇ ଭାଇ ଅଛି ଖଟା ପାଣି ଅଛି ଭାଇ ଇଏ ସବୁ ଟେକିଦେଲୁ ଇଏ ମୋ ପାଇଁ ନାଇଁ ହଉ ଛାଡ଼ ଭାଇ ନହେଲା ନାଇଁ ତୁ ତ ସିଲୁ କାମ ନେଇଛୁ ଆପାତ ତ ଭାଇ ଚାଖାଣାଟା ଟିକେ ନୁ ସେସବୁର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ବାଜୁଛି ଏଗୁଡ଼ା କଣ ତୋର ସବୁ ମାଲ ପିଇ ଦେଇଛି ନା ମୋ ଭାଇ ସବୁ ମତେ ଟିକେ ଭାଇ ଟେନସନ କାହିଁ ନୁହେଁ ଟିକେ ଗ୍ରୁପ ପଇସା 5,000 ପରା ଅଛି ଯିବା ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ଯିବା ମାଲ ପିଇବା ଆସିବା ଭାଇ ପିଇବା ଯିବା ମୁଁ ପିଇବି ଆଉ ଭାଇ ତମେ ଭାଇ ମତେ ତୁ କରିଛୁ ଭାଇ ତମେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡି ଚଲେଇବା ବିପଦଜନକ ହେଲା ହଁ ଆମେ କଣ ମଦ ପିଇଛନ୍ତି ନା ଟିକେ ଏଗୁଡା କିଛି ଭାଇ ନିଶା ଜୋତାଟା ଟିକେ ନେଇ ଜୋତା ପିନ୍ଧି ଡାକଣା ଖାଲି କଣ ଭାଇ ବସିବ ବସିବା ଭାଇ ବସିବା ଭାଇ ଭାଇ ମୁଁ ବସି ଭାଇ ବସିବ କୋଉ ଭାଇ ବସିବ କୋଉଠି ବସି ଭାଇ କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ ଦେଖିନି ଭାଇ ବସିନି ବସିନି ଭାଇ ଆରେ ଗାମୁଛାଟା ଆଣିଥାନ୍ତି ନା ବାନ୍ଧି ଦେଇଥାନ୍ତି ପଛରେ ନେଇକି ପଳେଇଥାନ୍ତି ତତେ ଆଉ ହେଲା ତ ବୁଝିଲ ନା ଭାଇ ଆଜିକାଲି ଲୋକ ମଦ ପିଇ ଯୋଉଭଳିଆ ଗାଡି ସବୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି ପୁରା ଖେଳେଇକି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ ଆମେ ଭଲ